पूरा भक्ति लोक थे बाइबल स्टडी गुड़िक कम लोक थे यहाँ सबू चर्च सबू जगह एमतीका हुए से आम व्यस्त नहीं प्रार्थना सहित बसवा आम अनेक विषय प्रभु आमको शिखाऊँ आम शिखिपर जॉन दिन को केते घंटा जॉन गणुचो प्रकाश दिन को केते घंटा 24 घंटा सतरे कि दिन को 24 घंटा आमे काम करबो आमे 8 घंटा हला सोइबु 8 घंटा केते घंटा हला 16 घंटा गाधा पिधा खिया पिया ए सब रे 4 घंटा गला आ केते रहला ए 4 घंटा को शैतान आखि पकोछि 8 घंटा तुम ड्यूटी करबो किसी जगह तुम जहाँ करो 8 घंटा सोइबो भल भाव से गीत गाई सोइबो आउरी 4 घंटा खिया पिया बहुत प्रकार काम अच्छी सेटा कला परे बढ़ुची केते एई 4 घंटा आमे किमिति प्रार्थना न करबो से प्लान करिछि बाइबल न पढबो से प्लान काहे कि आमे आठु बांगले तार सिंहासन हलुछि आमे बाइबल पढ़ले सत्यता गुडी को जानुछु और ई शैतान एक्सपोज हे जाउछि हम आगरे सेति एई 4 घंटा को से आखि पकोछि यदि क्रिश्चियन माने 4 घंटा को यदि ठीक भाव रे व्यवहार करबे ताहाले कोन हेबो शैतान सिंहासन बाहर टळे मर शैतान को पृथ्वी रे जागा रहबो नै हालेलुया से बहुत व्यस्त कर दिए देख तुम जो प्रार्थना करी बोला कबाड़ के ठक ठक मार फोन टा रिंग हम मसला सरीगला बोली मैडम कहे जो समय में प्रार्थना करू से समस्त को जगह रखी आमको डिस्टर्ब करवा कहीं कारण यहाँ हूँ बहुमूल्य समय ये समय जदि आम प्रार्थना करदेबा बाइबल पढ़ीदेबा बोल कहले आमे बहुत प्रकार विषय गुड़ी को आमे करि परबा काली आमानकर बाइबल स्टडी बंद रहिबो आमानकर भांडी साइरे आमाने बागरा जाउछ आमानकर पाळक सामल कर बर्थडे 7 बेले आमे से जगह पहुंचबो आमे जो भाई माने आसवा ପାଇଁ इच्छा करूछंती ସେମାନେ आसी परिबे से पचारुଥିଲେ केते लोक आसीबे पचार 10 कहथान जो भौणी माने भाई माने निजर भौणी मान धरिकी नाचवा चाहते बहुत भल हे ठीक अच्छे आम आग को बढ़वा राति पड़ा ठीक अच्छे फोटो देखे आरंभ करवा इला कौन है मरुभूमि नहीं इला इला और खाली जमी की नहीं खाली जमी किछि नहीं आ गोटे फोटो दुसु नहीं ना ओके दुसरा सब दुसु छी ना कौन है खाली खाली ओडिया जमी ओडिया जमी एटा कौन है भंगा हेले एजा होची खाली जमी एजा होची भंगा घर हेले को जगह रे घर तयारी करवाटा सहज खाली जगह रे घर तयारी करवाटा सहज एठी कोन में असुविधा भांगा भंगी केते किस कला पर जाई कि ना हेबो एडी सांगे सांगे घर तैयारी करिवे नहीं केते जण एही प्रकार भाबे प्रभु को पाकु आसले खाली हे कि ना और केते जण
यही प्रकार अवस्था रे प्रभु एमिति लोकंकर जीवन रे काम करवाटा सहज ना एमिति लोकंकर जीवन रे काम करवाटा सहज खाली एटा कोन एटा कोन भंगा घर एटा पुराना क्रिश्चियन बुझी पाछन त कथा मंडली रो परंपरा को भर्ती करथिबे बाइबल रो ज्ञान को भर्ती करथिबे ता पछे चर्च रे बसले इठी फास्ट रे इठी फाउंडेशन गात मरा हबो ना बुलडोजर पटे लगै किना भंगा जीवो इठी भंगा गला के लागुथिबो आ मु प्रभु को धन्यवाद करछि मु प्रभु को पाकु आइला वाले प्रेज लॉर्ड हालेलुया एमिति जदि आसुचंती ताले परमेश्वर भांगबे फास्ट आमेन धीरे धीरे करी ता वाक्य कोन हातुड़ी वाक्य माध्यम रे भांगबे भांगला परे जाई कि कोन करबे तैयारी करबे मके अनेक लोक एई प्रकार अवस्था रे जमे प्रभु को पाकु आसुनी तेदि पाई समान करो असुविधा प्रभु पाके बढ़ी पारुना जो शिक्षा गुडी को दिया जाउची से शिक्षा गुडी को समान बुझी पारुना निश्चर करवाटा सेमान में कष्ट हो जाउ मु केबे चर्च जाई नथि चर्च रो ट्रेडिशन को जाना नथिला मु जे बाइबल पढली मु ठीक भाबे जानि पारली काइना चर्च रो परंपरा गोटे सिखाउथिबो बाइबल गोटे सिखाउथिबो एटा को मानवा पय बहुत कष्ट परंपरा गुडी को पाउलो एठी हमगु गोटे कथा कहंती गलातिय पुस्तक रे तार 2 अध्याय 18 पद लिखा होला पढंतु कारण मु जहा जहा भांगी अछि सेही सब जदि आउ थर निर्माण करे तेबे मु निजको अपराधी बोली प्रमाण करूअछि पाउलो मध्य प्रभु को पाकु आइला बेले भंगा घर परि आइले जिहुदी मानकर परंपरा तांकर नीति नियम ए सब जाक धरि किना से आसीथिले प्रभु प्रथमे कोन कले भांगले जदि भांगुचंती खुशी होंतु जे तयारी मध्य करबे हालेलुया से तयारी करबे बाइबल पढ़ला बेले निजको शून्य कर दियो खाली कर दियो मोर मंडली रे कोन सिखा जाउची मोर समाज रे कोन चलीची से आड़ को बिल्कुल ध्यान दियंतु नै देखंतु ए बाइबल रे कोन लिखा अछि बाइबल कहे जहन 8:32 से कहे काढंतु नै तुमे सत्य जानिबो तुमे कोन जानिबो सत्य ज्ञात हो सत्य तुम हां तुमे सत्य जानिबो आ से सत्य तुम कोन करबो मुक्त सत्य मंडली रो परंपरा जगत रो रीति नीति रे नै सत्य बाइबल रे होइछ आमेन आ ए सत्य हमकु दरकार आज जदि हम बंधन रे अछु ताले कोन में बंधन रे अछु हमें रीति नीति आमे सत्य ज्ञात ही न हुआ आमेन सत्य जदि हमें जानि दबु हमें टिके मुक्त टिके 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 करी हमें पूरा पूरी हमें मुक्त होई छु भाई पाउलो कहते मु जहा भांगी अछि पाउलो को आसु आसु प्रभु व्यवहार कले नै आसला परे ता कोन कले भांगले किमती भांगले ताके कोन गमलियन को चरण तले बसी के सिखिथिले से तापर जे ताक व्यवहार कले ताको मरुभूमि को नै गले 3 वर्ष मरुभूमि रे कोन करचंती खाली करूचंती भांगुचंती सेमती अनेक प्रभुंकर दास मान को से भांगी मसा को केते वर्ष लागला भांगवा पय 40 केमिति रहते से बेसी डाउन होइती बहुत टाण आउ का केते वर्ष लागला जोसेफ को 13 वर्ष लागला आगे कहूतिला मोर भाई मान करो भूल ये एंती को से सेंती करूची ताबो से जानि पारुछंती तुमे किछि करनो परमेश्वर तुम दे कराउछंती हालेलुया प्रथमे आमे प्रभु को सुजोग देबा से हमकु और बाइबल स्टडी रे आसु जोठी मते आमे दिबा आमे
पूरा गोटे समर्पण हृदय सहित परमेश्वर वाक्य को आम ग्रहण करवा। एटा बाइबल जदि आज परमेश्वर वाक्य की सत्यता आमको जनइबे सेटा ग्रहण करने केबे पछुचा देवा सत्यता पाई आम हृदय को सब बेले आम खोला रखा कहले आम प्रभु रे आम ठीक रे आम पढ़ी पारबा। मो लास्ट फोटो देखेबी आपण मानको डिक्शनरी के डिक्शनरी व्यवहार करिसंती व्यवहार करछंती। ओके बेबी को तो डिक्शनरी कौन में व्यवहार करबे? हां अर्थ जाना पे ठीक है। प्रिंस डिक्शनरी कौन में व्यवहार करबे? शब्द जो बुझी पारबे से डिक्शनरी गोटे कठिन शब्द को बुझवार अछि बेले कोन दरकार? डिक्शनरी गले आमे कोन करि परबा? कठिन शब्द गुडी को आमे बुझि परबा। डिक्शनरी को ओडिया रे कोन कहबे? शब्दकोश। सेटा नै डिक्शनरी। बाइबल रो डिक्शनरी अनेक लोक मो पाखरे बाइबल रो डिक्शनरी अछि बोली। बाइबल डिक्शनरी बहुत रेट से डिक्शनरी गुडी अछि। बाइबल रो प्रकृत डिक्शनरी को हमें देखबा। बाइबल रो प्रकृत डिक्शनरी बाइबल रो डिक्शनरी होचंती यीशु ख्रीष्ट। यीशु ख्रीष्ट किए? बाइबल रो डिक्शनरी में से शब्दकोश जेमिति कि आमे गोटे कठिन इंग्लिश वर्ड बा ओडिया वर्ड को न बुझले आमे ओडिया डिक्शनरी पाकु जाउछु, इंग्लिश डिक्शनरी पाकु जाउछु, आमे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पाकु जाउछु। सेदी बाइबल रो जदि किछि शब्द को आमे बुझी पारो न नले आमे राइटली बुझबार अछि ताहाले आमे का पाकु जिबार अछि? आमे बाइबल रो शब्द जाक बहुत कठिन। एबे मु आपण मान पे शब्द लिखि एबे मने करो लिखली आराधना नहीं ठीक है बुझा तो आराधना माने कौन? परमेश्वर प्रथम स्थान ना जीवन से वर्षिप एला केते जण केते प्रकार कहले केते जण केते प्रकार कहले चलबो नै। डिक्शनरी कोन कहछि? यीशु कोन बोलछ? हां यीशु हमर डिक्शनरी हमर आराधना विषय रे हमर डिक्शनरी कोन शिक्षा दोछि? काहे कि एठी जब हमें देखबो हम यीशु हमर डिक्शनरी जब कहे एई बात को आपण हमर कसमे जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय को असले 14 पद को पढबे मनि मनते आउ सही वाक्य देहवंत हेले पुणी अनुग्रह असत्य रे परिपूर्ण होई आम्भ मानक मध्य रे वास कले आउ पितांक ठारो आगत अदित्य पुत्रंक महिमा सदृश आम्भे माने ताहांक महिमा देखिलु। पुरातन नियम रे वाक्य थिले मात्र नूतन नियम आइला बेले कोन जदी वाक्य गोटे देह धारण करचंदी आ से किए से यीशु ख्रीष्ट छथि। हमकु को विषय को जानबार अछि ताले हमें का को देखबार अछि? हमें वाक्य को देखबार अछि। वाक्य किए से यीशु ख्रीष्ट से वाक्य अटंती। मु लंबा लेखि मु लेखि आराधना नम्रता प्रार्थना विश्वास दान क्षमा मुक्ति उपवास सेवा सेवक तापर समर्पण परित्राण ए सब जाको मु लेखि ना रखि छी। काहे कि ना एई सब को ये गोटे कथा कहले से गोटे कथा कहले से गोटे कथा कहले चलबो नै सेटा केते बेले चलबो? डिक्शनरी कोन कहै छै? यीशु ख्रीष्ट कोन? यीशु ख्रीष्ट हमर डिक्शनरी अटंती। जदि आपण एई जो बाइबल को खाली धरबे आउरी एठो डॉक्ट्रिन विषय नै गंडगोल लागबे सेमिति लागी लागी समस्तଙ୍କର गदा गदा डिनोमिनेशन
कहीं से डिक्शनरी को देखी ना जीसु ख्रीष्ट को देखी ना सेदिपाई सेमिति होची जीसु ख्रीष्ट को देखी थांते ताहाले गड़बड़ केबे ही न एमते अनेक केता वाक्य में देखिए डिक्शनरी विषय आपण मान ता पछे आमे पॉइंट को जिबा माथ्यू ताहारो 11 रो 29 मोहन ज्वाली अपना अपना करे घेन पूरी पूरी मो निकट को शिख कारण मु मृदुशील और नम्रचित आउ तुमी माने अपना अपना आत्मा रे विश्राम पाइबो डिक्शनरी से कोजे नम्रता कोन नम्रता कोन तुमे इठी देखो नहीं मो ठारू सिखो काहे कि मो डिक्शनरी मो ठारू तुमे सिखो मु सब कथा आपन को एक्सप्लेन करिने मात्र केतरा कथा हमें जानबा अन्य जागो आपण मान निजे निजे जानिबे किए कोटा हमको सिखाई दला आमी से सिखि गले हबने एई विषय मोर यीशु ख्रीष्ट को जीवन रे केमिति काम करिछि से को प्रकार भाबे एटा प्रेजेंट करिसथि को प्रकार भाबे जीवन बितेइ छथि सेइटा हम देखबार आवश्यक रहिछि एटा हमर संडे वर्शिप नै मु कहानी कहबी नै एटा होछि हमर बाइबल स्टडी बाइबल स्टडी रे एई प्रकार शिक्षा गुडी को देले विश्वासी माने मजबूत हेबे आमेन नले आराधना विषय रे जणे आसी कहबे आराधना बेले कोन जानि छथि नाचबारो जणे कहबे आराधना बेले कोन जानि छथि ना ताली मारबारो गीत गाइबारो आराधना बेले कोन ये कहबे आंठू मारबारो छी मानो आराधना माने कोन जीसु कोन कहउछथि आराधना এই কথা জানি দেবে বল কইলে আপন অরিজিনাল আরাধনা কোন ডুপ্লিকেট আরাধনা কোন জানি দেই পারে আরাধনা বহুত ইম্পর্টেন্ট শব্দ আমেন ইম্পর্টেন্ট বহুত ইম্পর্টেন্ট সেদি পাই ডুপ্লিকেট আরাধনা আছে অরিজিনাল আরাধনা আছে মসে তো আপন মানে পিটেবে আরাধনা কেমিতি করবা কথা নহি পাত্র যিশু সেটা আগা শিখেবে ताप से सिखे कोन केमिति करो मो से आपण माने मार्कलित सुसमाचार ताहार 7 अध्याय पाछले समस्त सुविधा हो सेति में आरंभ करू आपण मान को पढोची एक पदर माने पढी पढी किना दिबा 7 पद जाय परे फारूसी माने और जेरूशलेम रो आसीथिबा केतेको शास्त्री ताहा को निकट रे एकत्र हेले देखो किए माने फारूसी माने परे सेई समय रो धर्म नेता माने जिसु को निकट को कोन करचंदी एकत्र हेले आ से मान को प्रश्न कोन से माने ताहा को शिष्य मान को मध्यरु केतेको को असुचि अर्थात अधुआ हाथ रे खाइबार देखिले नै एमिति लोक जोगी थिले किए कोटा भूल करूची आ मंडली रो लोक मान को भल्लो हाबरे लोक देखो भूत काच लगे देखु किए को भूल करूची आ ये मंडली का दोष हमें धरबा हमें बोलिया समान देखुचन तुमे से जोगी थाओ हमें आगु बढ़ू थिबो तुमे से देखु थाओ तुम्हारे फारूसी माने समस्त जिहुद लोक प्राचीन मानक परंपरागत रीतिनीति पालन करी भल रूपे हाथ न धइले भजन करंती नाही पुणी हाट बजार आसी निज निज ऊपर पानी न छिंचिले खांती नाही आउ गिना ढाल पितलर पात्र गुड़िक पानी रे बुड़ाई धोइबा इत्यादि अन्य अनेक रीतिनीति पालन करबा निमंते से माने आदेश प्राप्त होइछन की प्रकार आदेश जाक दिया जाउछ एठी आत्मिकतार कोन लेना देना एमिति प्रश्न धरि का पाकु जाउछंती जिसु को पाकु जाउछ बाइबल रो प्रधान आज्ञा कोन तुमे समस्त अंतःकरण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति देई प्रभु अपना ईश्वर प्रेम करा और प्रति दस्ता ओके समन मेरो ताली
आज्ञा बोल कहले पटनायक आज्ञा बोल कहबे एमिति हमरो चर्च हेबार अछि सेही विषय डिस्कशन नहीं मु अनेक जगह देखी से डिस्कशन जगह भिन्न भिन्न जगह जोटा कि मो पाई किछि फायदा नहीं यीशु ख्रीष्ट केबे आसबे वो डिस्कशन कर डेट से माने करे 2030 भीतर पक्का आसबे आइबे जे तुमे जीवो की आइबे तो आइबे तुमे जीवो की हमर डिस्कशन कोन से आसले केमती लोक लेबा को केमिति हमरे प्रस्तुत हेबार अछि एटा डिस्कशन जाका आमे केमती क्रोध ऊपर जयलाभ करि पारबू आत्मिक जीवन आमे केमिति बढ़ी पारबू एई सब विषय डिस्कशन न करी एमानकर सेही समय रो शास्त्री धर्मगुरु फारुसी माने डिस्कशन मोर प्रिय भाई बोली माने यदि केबे एई प्रकार डिस्कशन यदि आपण मानटर के करूछन हैला आमो चर्च रे एम्प्टी करूछु तुमर चर्च रे सेंती काई की करूनो बोल कहले ताको पचारो फुटबॉल खेल विषय पचारो क्रिकेट खेल विषय एई सब कथा वार्ता हे कि गंडगोल हेबार नै अशांति हेबार नै सब हमको ठीक विषय रे हम कथा वार्ता हम हेबार अछि तमान को केमिति हमे हाट बाजार रो आसी कोन करचन माने पानी ऊपर छिंची होचंती नै कि ता बचे आसले कोन दे गिना को ढाळ को पित्तल को ए माने कोन बासन माजवा लोक ना पात्र गुडी को पानी रे बुडे थोइबा इत्यादि अन्यान्य अनेक रीतिनीति पालन करिबा निमंते से माने आदेश प्राप्त होइछंती एणु फारुसी माने और शास्त्री माने ताहांकु पचारिले आपणकर शिष्य माने प्राचीन मानकर परंपरागत रीतिनीति अनुसार काहेकि आचरण न करी असुचि हस्तरे भजन करंती नि हम पचारबे पूजारी पुल चर्च लोक माने तो परंपरा काहेकि मानु हां मानवा कथा तुम्हें परंपरा गुडी को जो परंपरा बाइबल बाहर अछि हमर प्राचीन माने हमको लिखि दैछंती तुमर चर्च लोक काहेकि मानु न एमिति प्रश्न जाक आसे ताउ कहबे आपण माने सेमान को कहिले रे कपटी माने ना दिसु आगा कहि पारबे एरा हमें कहि परबा का नै से कहजंती रे कपटी माने जिसाय तुम मानक विषय रे यथार्थ रूपे भाववाणी कहि अछंती जे परि लेखा अछि ए जाति मुखरे आंभ को समादार करंती किंतु सेमान को हृदय आंभ ठारू दूर रे थाए काई रे माने समादार करंती मुखरे ओठरे केमति करियो बटी कोन तारीफ करवा गीत गाइबाटा नहीं सामो से नहीं चारों पहर मैं टीवी देखूंगा ये गीत गाइबा पाई जीवन केंति दरकार ऑल टाइम वर्शिप एटा जाको मते बाध्य एटा जाको हां मु जानि नै जेतबेले आमे सामो शहर चारो पहर वाला आले रे कपटी के कहथिबे यीशु कहबे आगे कहबे जे से कहबे से आमे ई प्रकार न हो मत भाई एटा आराधना नहीं भलो भलो गीत जाको नहीं जो मेरे मते लुह आइबा पूर्वरु तुम आखि आगरे उठी लेखा है कि ना मुझे जाने नहीं गाइला वाले इतने इमोशन नहीं जाते नहीं कि तो मैं सीरियल देखी कांदू थी वो से आर्टिस्ट में जाकर दे रही इसमें से कोचन से मान कहले रे कपटी माने जिसाय तुम मान को विषय रे यथार्थ रूपे भाववाणी करि अछंती जे परि लेखा अछि एही जाति मुखरे आंबको समाधान करंती पार्टी ने नहीं केवल आमर वर्शिपटा हृदय रु बाहर आमेन आम प्रशंसा यदि आमर हृदय रु बाहर अछि आमर धन्यवाद आमर हृदय रु बाहर अछि मु मोर लाइफ रे मु बहुत कम लोकन को
प्रशंसा करे कहीं एबे जणे ठीक रे करि नथिबो ताको प्रशंसा कले कोन हेबो बिगड़ी जीवन से बिगड़ी जीवो से बिगड़ी जीवो आ जेतोले मु देखुची के ठीक रे करूची प्रशंसा करवा पे आपे आपे मुख पड़ा है ना काल प्रशंसा करूछो काउ धन्यवाद दउछो केमती देबार छी हमें हृदय सहित हम देबार छी हृदय सहित देबार छी सेमे से कपटी माने कहउछन ता सात पद ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। एई आराधना जो आराधना केवल पार्टी रे आउरी मनुष्यर ट्रेडिशन अनुसार करा जाय तीनटा गीत गाइला परे हमर मंडली नियम अछि कि जबरता बचे ठिया करबा नहीं हां एटा हमें स्टार्ट करू तीनटा गीत गाइला परे मंडली ठिया करबे एटा बाइबल लेखा बड़ विषय रे हमें देखलु हमें तीनटा गीत गाइला परे लोक आत्मा रे पूर्ण होचंती सेते बेले तांको टिके ठिया करे कि ना वर्शिप कर एटा को हम परंपरा बने देले लोक ना तीनटा गीत गाइला परे ठिया करबा अछि दुईटा गीत गाइला बेले हेबो नै कि चारटा गीत गाइला परे हमको स्पिरिट गाइड करबे केते बेले आ प्रथम रे ठिया ही जीवा କଥା केते बेले हम आंटू मारबा କଥା ए परंपरा गुडी को नाही इटा आत्मांकर द्वारा हमें चलबार अछि हमें इसमें लिखा होला एमाने कोन जे मनुष्य मानकर विधि गुडी को धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा देई वृद्धारे हमर इस्राएल लोक माने आराधना करूथिले मात्र केमती करूथिले मुखरे वृद्धारे सेमान को आराधना परमेश्वर ग्रहण करू केमिति आराधना करबा किए कहबे सेटा यीशु ख्रीष्ट इटा को भलो हम ध्यान रखंतु हमकु काहाकू केमिति आराधना करबाटा सिखेबु नै हमें मात्र हमें आराधना करी कि ना देखिबा आमेन हमें आराधना करबार अछि हमें हमर चर्च रे केही मते वर्शिप लीडर नाहंती हमें वर्शिप लीडर नहीं हमें वर्शिपर जाको हमें परमेश्वर को आराधना करवा लोक जाको पवित्र आत्मा हमको लीड करके से हमको कढे कि ना नहीं जी और वर्शिप होची गोटे मिनिस्ट्री आमेन जेमिति कि हमें प्रचार करूछु गोटे मिनिस्ट्री संडे स्कूल गोटे मिनिस्ट्री वर्शिप गोटे मिनिस्ट्री आंठेबा को पड़ो प्रभु को ठारे समर्पण हेबा को पड़ो बोल कहले देखबो मंडली रो की करो की प्रकार चार्ज है मंडली चार्ज है आसंतु मो से ताबड़ में पिटेबे जॉन लिखित सुसमाचार तार चारि अध्याय हमर डिक्शनरी हमर यीशु ख्रीष्ट हमको आराधना विषय कौन सिखाउछंती से विषय को आपण मान ध्यान आकर्षण करी 20 पदर पढंतु आम्भ मान पितृपुरुष माने एई पर्वत रे उपासना कले हां एरा के कहउछंती समीरणीय स्त्री यीशु ख्रीष्ट को कहउछंती आम्भ मानकर पितृपुरुष माने बोले किए से माने इस्राएल लोक माने जाकुब अब्राहम मूसा एमाने कोन कले ए पर्वत रे से माने कोन करछंती उपासना करे कोन उपासना प्रथम उपासना कोठी करा गला पर्वत रे मोरिया पर्वत रे करा गला आ से मोरिया पर्वत रे आगा जेरूशलेम मंदिर तैयारी करा जाउछ बुझी पाछन ना मंदिर मनेचा जगह तैयारी ही पारबो जो कि बलिदान अछि सेटा के मंदिर तैयारी पर्वत रे उपासना करंती आउ आपण माने कहू अछंती जेउ स्थान रे उपासना करिबा उचित ताहा जेरूशलेम रे अछि हां एडा गोटे कैटेगरी प्रार्थना बोल कहले वर्शिप बोल कहले कोठी करबार अछि जागा मैटर करूछि
এই ଚର୍ଚ୍ଚରେ worship କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏକରେ ସାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇରେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଗାଉନ ନାହିଁ ତିନିରେ ଏମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ worship କରିବାର ଅଛି ଗିଟାର ଥିବ କିବୋର୍ଡ ଥିବ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକିନା ଥିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗୀତ ବହି ଥିବ ଭୟଙ୍କର ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଜାଗାରେ worship କରିବାର ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ପାହାଡ଼ରେ କଲେ ମାତ୍ର ତୁମେ କହୁଛ ଜେରୁସାଲେମରେ କରିବେ ଏଠି କରବାର ନା ସେଠି କରବାର ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖାଇ ଦିଅ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଗ ନାରୀ ହୁଁ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଜାଗା ମ୍ୟାଟର କରୁନି ଆମେନ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର କମୋଡ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ worship କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆମେନ୍ ଜେଲ ଘରରେ worship କରିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଜାଗା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ନାହିଁ କି ପର୍ବତ ନାହିଁ ଜିକାଟଣା ଆମେ ଜେରୁସାଲେମରେ କରୁଛୁ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ଅଛି ତୁମେ କିସ କରୁଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅବ୍ରାହମ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ପାହାଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇକିନା ଥିଲେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଜାଗା ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ worship କରିବାର ଅଛି ଜାଗା ମ୍ୟାଟର ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜିର worship ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମର ସିଙ୍ଗର ଭଲ ଗୀତ ବାଛି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଜା ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଲିଡିଂ କରିବା ଲୋକ ଫୁସ୍ କରି କଲେ ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ କଥା ଏଇ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇକିନା ବାଜା ମାରିକିନା worship କରିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ worship କଲେ କିଏ ବାଜା ମାରୁଥିଲେ ହଇ ତାଳି ବି ମାରି କର କାରଣ କଡ଼ି କାଠରେ ବନ୍ଧା है ତାଳି ମରା ଯାଉ ନାହିଁ କି ବାଜା ମରା କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଅଛି ଯେ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନେଇଦେବାର worship ଆମର ସେମିତି ଦେବାର ଅଛି ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବେ worship ମାନେ କଣ କହିବେ ତାଳି ମାରିବାଟା worship କହିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବା କେମିତି କରିବ ତୁମେ ଆରାଧନା ତ ମୁଖରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜାଗା ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ ଆରାଧନାକୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ତା ଉପାସନା କରୁଥାଅ ଥାଅ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥାଉ କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ ନାହିଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଉପାସନା କେମିତି କରିବେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆହୁରି ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଉପାସନା କେମିତି କରୁଥିଲେ ମୁଖରେ ଖାଲି ଶରୀରରେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରାଣରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେଟା ଅଛି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ worship ଶରୀରରେ ନାହିଁ କି ପ୍ରାଣରେ ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ହେବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି ଆତ୍ମାରେ ହେବାର ଅଛି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ହଉଛି worship ସତ୍ୟରେ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ କି କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଟା ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ କାହିଁକି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ତା ପଛେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ଆସି ଯାଇଛି ଆମେ
ସତ୍ୟରେ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସକ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଚାହାନ୍ତି। ପିତା ଚାହାନ୍ତି। ଚାହାନ୍ତି। ତା ପଛେ 24 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ହୁଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଉଚିତ। କାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ୱର୍ସିପ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ୱର୍ସିପ ଯଦି ହେବାର ଅଛି ଭଲ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଦରକାର, ଭଲ କିବୋର୍ଡ ଦରକାର, ଏମିତି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଗିଟାରିଷ୍ଟ କିବୋର୍ଡ ଆମେ ସଙ୍ଗ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁନାହିଁ। ଏ ଶରୀରର, ଏ ହାତର, ଏ ଗୋଡର କି ଏ ପାଟିର ୱର୍ସିପରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ମୁକଟା ସେ ୱର୍ସିପ କରିପାରିବ କି? କାହିଁକି? ୱର୍ସିପ କେମିତି? ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ, ସତ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆତ୍ମାରେ ହଉଛି ୱର୍ସିପ। ଯାର ତାଳି ନାହିଁ ସିଏ, ଯାର ହାତ ନାହିଁ ସେ ତାଳି ମାରି ପାରିବ। ତାଳି ମାରିବା ଗୋଟେ ୱର୍ସିପ ନାହିଁ ସେଟା, ହେଲା। ଏଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଶିଖିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆରାଧକ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇ କଥା ସମୀରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲେ କି? ବୁଝିଦେବେ ପାକା? ଯୀଶୁ ବୁଝେ ନ ବୁଝିବେ କି? ସେ କେମିତି ୱର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି? 25 ପଦ। ହଁ ପଢ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମସିହ ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ସେ ଗଲା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ସେ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତା ପଛେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ସହିତ କଥା କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଅଟେ। ଏଇଟା କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି? ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ରଖିଥିଲେ? 5ଟା ସ୍ୱାମୀ। ହଁ। ତାର ଶରୀର ପବିତ୍ର ଅଛି ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? ନଷ୍ଟ। ଏମିତି ନଷ୍ଟ ଶରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱର୍ସିପ ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଶରୀର ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ୱର୍ସିପ ହେବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗି ବିଶ୍ୱାସର ଗୁଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେନ୍। ତୁମେ ମିଶି ପାରୁନ ମଣିଷ ସହିତ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଣ ମିଶିବ? ଦେଖବା ଲୋକ ପଢ। ଏପରି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ତଥାପି ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହିଁକି ତା ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଏହା କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଜଳପାତ୍ର ଥୋଇଦେଇ ନଗରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆସ ଜଣକୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି ସେଇ ସବୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ସେ କେଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ପରା। ଏଥିରେ ଲୋକେ ନଗରରୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ୱର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ୱର୍ସିପ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା କାମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯାଇକି ସେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଗଲେ ୱର୍ସିପ ମାନେ କଣ। ଏ ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଯାଇକିନା ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଇବାଟା ୱର୍ସିପ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଯାଇକିନା କଣ କହିବି? ସେଟା ହଉଛି ୱର୍ସିପ। ସେଟା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୋଉଟା ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବୁ କହିବୁ? ଆମେ ଭଲଟା ଆମେ ଭୁଲ କରବାଟା କହିବୁ କି? ଆମେ ନା ଘୋଡେଇକି ରଖା ହେଇଥିବୁ ଭଲଟା ଯାକ ଆମେ ଆସିକିନା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ସେ ମତେ କହିଦେଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ମସିହ, ଏଇ କଥା ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳାଇଲେ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବେ, ଆସ। ୱର୍ସିପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ ସେଟା କଣ? ସେଟା
वर्शिप से ध्यान दियंतु आम चर्च रे आमे एइठी आमे कहबा को हम असुविधा हो तुम साक्ष्य टिके को ओके जो ठिडा कर देबी कि साक्ष्य कहबा पय होई परबे मु का को बदनाम करबा पय बा तळकु पकेबा पय चाहे नहीं मात्र एटा होची वर्शिप लोक गहली भितरे से हालेलुया कहला आमे हालेलुया कहबो प्रेज द लॉर्ड कहि देबो आमे मात्र व्यक्तिगत भाव में जीशुंक ठार अलगा हे गला परे से दूर को चली गला परे की प्रकार आबे से जीशुंक ठार दूर को चली जाय छन ना जीशु तार भितरिया का आ से सिट जाय कि ना लोक मान को से कहउ छन या जो वर्शिप सेटा सुसमाचार प्रचार करवा निज साक्ष्य को अन्य कहबाटा एटा मते वर्शिप एटा जदि भाई को गोटे भल चर्च को पळाय जाय कि ना भल भाबरे हाथ टेकी कि ना गीत गाई देई कि ना सेटा जाको वर्शिप बोली भावंतु नहीं सेटा प्रशंसा और धन्यवाद सेटा मात्र मोर कहबार उद्देश्य कोन आमको जहा मिली छी सेटा हम काहे कि छाडबा हमें पुरातन नियम रो बहुत लोक आत्मा रे आराधना करि पार नथिले मात्र आमको आत्मा रे आराधना करिवा पाए प्रभु अनुग्रह करिसन आमेन सेटा भल भाबरे जानंतु मोर कहबाडा एटा मु प्रचार कले तो आपण माने खुशी हेबे ठीक अछि मु आ गोटे पाखु नहीं जीवी आपण मानकु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय 10 पद ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ प्रथमे कौन करबो आराधना करबो ताप से कौन करबो सेवा करबो एई ऑर्डर को हमें भला भाबरे हमें ध्यान देबा फर्स्ट रे सेवा नहीं फर्स्ट रे कोन वर्शिप आराधना फर्स्ट ताप से एक नामरो सेवा हबो मु आपण मान को प्रार्थना विषय टिके नहीं जीवी ताबे विश्वास ताको नेबी माथ्यू 6 अध्याय एटी दान विषय में लिखा है प्रार्थना विषय लिखा है उपवास लिखा है प्रथमे यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना विषय कौन कहउछन फास्ट से प्रार्थना विषय कहउछन तुमे केमिति प्रार्थना करिबो ना एरा ध्यान देबे केमिति प्रार्थना करबो नहीं एक 5 पद प्रार्थना करबा समय रे कपटी मानक परी हो नाही एटा फास्ट रे एमिति तुमे करो नहीं बोल कहबे ताब से कहबे केमिति करिबा कपटी मानक तुमे कोन परी हो नहीं जेता बेले मु एटा पढली दिन राति रे आमे सोइबा पूर्व आमे स्वामी स्त्री प्रार्थना करबो प्रार्थना करबा समय रे मु बढ़िया प्रार्थना कर दाबो चांस से सोई पड़ले मु जैक पुनन कर गोटे बही पढुछि से लिखा है कि कपटी माने लोक देखाइबा समय रे पार्टी रो बढ़िया बढ़िया भाषा बाहर ताकर प्रार्थना से माने कर सेंती कि कपटीटा ना भलटा बोल भाबले ताव जेबे तो किए ना सब सोई पड़ले एबे टिके आंठू मारबी एबे केमती भाषा बाहर काहे कि हम कपटी हेबार नै हम देखंतु आमे लोक थिला बेले जदि हमर प्रार्थना रो भाषा गुडी को बढ़िया बढ़िया बाहर अछि भलो कथा आउटी लंबा मधे होई जाउछि मात्र व्यक्तिगत बेले जो सेंती हेउ नै केमती ना कपटी यीशु कहले प्रार्थना करिबा समय रे कपटी मान गुरे काई कपटी माने हो नै कारण से माने लोक देखाइबा पई समाज गृह और छोक कोण रे ठिया होई प्रार्थना करबा को भलो पानी कोन में माने भलो पानी से माने लोक देखेबा कोठी समाज गृह रे आउ छक ठीक अछि पढो
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ପାଇଅଛନ୍ତି ଏଟା ନେଗେଟିଭ କଥା ହେଲା। ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ କର ନାହିଁ। କେମିତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ କରିବ। ଜାଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ବିଷୟ ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଯାକ ଏଇଟା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହା ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ। ମାତ୍ର ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକ ଦେଖଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ହେଉ। ତା ପଛେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। ପୁନରୁକ୍ତି ମାନେ କଣ? ରିପିଟେସନ। ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏବେ ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଗୋଟେ କାର ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କାର ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଥରେ କାର ପାଇଁ କରିପାରିବି? ରାତିରେ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବି କି? ସେଟା ରିପିଟେସନ କି? ସେଟା ନାଇଁ। ଏଟେ ଟାଇମ୍ ରିପିଟେସନ। କଣ ସେଟା ରିପିଟେସନ ମାନେ? ଗୋଟେ କଥାକୁ 10 ଥର କହିବା। କେମିତି ସେଟା? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଯୋଉଟା ପାଇଥିବ ସେଟା ଅର୍ଥ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଇଥିବାଟା। ଏଇ ଭୁଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କଥା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ହଉଛି, ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ବେଶୀ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକଠାରେ ଏଇଟା লিডিং কলা বেলে পার্টির ভাষা নথিব ହେଲା ଭିତରେ ଖାଲି ଥିବ ତେବେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଏମିତି ଆଗ କହିବେ ସେମାନେ। ଟିକେ କଥାକୁ ହାଲେଲୁୟା 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 କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ନା ଖରାପ ଶବ୍ଦ? ବଢିଆ ଶବ୍ଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଶବ୍ଦ। ମାତ୍ର ତୁମେ 10 ଥର ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହି ଚାଲିଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଥିବେ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ହେବ କି? ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ଯାକ ସେ କେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ପୁନରୁକ୍ତି କରନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବେଶୀ କଥା କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେବେ? ଶୁଣିଦେବେ। ଏଇଟା କଣ କଲେ ପ୍ରয়োଜନ ନା କଣ? ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିଦେବେ। ତା ପଛେ ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଏଟାକୁ ପଢିଲେ କେତେବେଳେ କହିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦରକାର। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ହେଲେ ମାଗବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ, ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର? ଏହି ପ୍ରକାର ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତୁମମାନେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଏହାର ଫରକ କଣ ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର କଣ? ଏଇଟା ନମୁନା। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏଇଟା ତାର ନମୁନା। ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମେସେଜ ଦେଲା ବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି?
हे सन्याधिपति सदा प्रभु, हे सौगौरव रक्षण उच्च की परमेश्वर, हे इस्राएल रो परमेश्वर, जाकुब रो परमेश्वर, এই প্রকার প্রার্থনা যেন হଉଛି ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, তুমি ତଳେ ଅଛ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଲେ ତୁମେ କଣ କର, ତୁମେ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ, ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ତୁମର ବାପା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ହାଲେଲୁୟା। କି ଅଧିକାର! ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କୋଉ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାପାର କଥା ମାନୁନଥିବା ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ମତେ ଏ ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ସତ କଥା କହେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି? ମୁଁ ତା ପଛେ ମତେ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କଣ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ କେବେ କଷ୍ଟ ହେବ? ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କାନ ଚୁଟି ଯାଉଥିବ, ନାକ କେତେ କଷ୍ଟ ନେଇକି ବିଗ ସାଇଡ ଏମିତି କରୁଥିବୁ ଆମେ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ଯଦି ଆମେ ହାଲିଆ ହଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ଆମେ ଅଲଗା କଣ ଗୋଟେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। এই কথা ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ପିତା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କାହିଁକି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଯାଉଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଅବ୍ବା ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି। ସେ ଅବ୍ବା କହିଲେ ଡ୍ୟାଡି, ବାପା, କି ବଢିଆ କଥା। କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା କହିବି, ଟିକେ ପଟକି ମାରିବି, ମଝି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କହିବି, ମୁଁ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ମୋ ବାପା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଯିବୁ, ଆମ ବାପା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମ ବାପା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ହବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ରହିବ କି? କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ବାପା ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଜିଭ ଲାଗି ଯାଉଥିବ, ବାପା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ବାପାଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, ଏତେ ବଡ ପିଲା ହେଲାଣି ତତଲାଉଛି, ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି? ଯାହା ହବ ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ମତେ କହିବ କିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ପ୍ରয়োଜନ, ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ରଖିଛି। ଟିକେ ଏବେ ହେଲେ ମାଗିଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଗିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦେବି। ତାର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ରଖିଛି। ବାପା କିଏ? ଗରିବ ବାପା, ଦରିଦ୍ର ବାପା କି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ରେ ବାପୁ, ବଡା ଘରେ ଧାର ମାଗବାର ଅଛି, ଆଙ୍କର ଘରେ ଉଧାର ମାଗଲେ ଏକା ଦେବି। କି ଭୟଙ୍କର ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ। ସେବେ କହିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଡିକ୍ସନାରୀ ବୋଲେ ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଶିଖେଇବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପର୍ବତ ଉପଦେଶର କିଛି ବାକ୍ୟ ଯାକ କଟ କଲି, ଏଇଟା ମାନିପାରିବ, ଏଇଟା ତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାର କଥା, ତୁମେ କାହିଁ ମାନିପାରିବ ନା? ଏଇଟା
कहे जड़े लोक कहीदेला मु माथ्यू 5 6 7 मु मानि जाउची मानवाटा एते सहज ना एटा होची व्यवस्था पुस्तक रु बहुत उच्च कोटि रो एटा एते उच्च कोटि रो प्रार्थना एटा एटा लिखा जाउची हे आमानकर स्वर्गस्थ पिता भितर को जीवा पाई चाहे से प्रार्थना रो नमूना हमको देखौचंती से हमर डिक्शनरी अटंती प्रिय भाई भनी माने ठीक अछि आ आगु को बढ़बा नै हमें एठी अगर पनर मु बहुत लंबा लिस्ट रखी छी म आपण मान को बहुत कथा हम सिखेबा मु इच्छा करितली मत आज रे एतकी रखबा हमें से भाई आपण माने आ ध्यान रखबा किए को कथा हमको कहि देबे फर्स्ट हमें हमर डिक्शनरी को देखबा हमर डिक्शनरी हमको कोन सिखौछ दान केमति देबार प्रार्थना केमति देबा करबार उपवास केमति करबार विश्वास कोन हम डिक्शनरी को देखले हमें सीखी पाइबा आसंतु हमारे चोटी बंद करबा स्वर्गीय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु तुमरो पवित्र वाक्य तुमे आमान को सिखाउछ अनेक कथा तुमे आमान सहित कथा वार्ता होछ आमे धन्यवाद करूछु तुमे आमान को डिक्शनरी अटो जो शब्द गुडी को प्रभु आमे बुझी पारु ना ता तुम निकट गले तुमे ता बुझाई देबो एहा तुमे आज आमान को सिखाइछ प्रभु कारण प्रभु आमर क्रिश्चियन समाज रे आम मंडली रे आमर प्रभु अनेक विषय गुड़ी रही जोटा कि प्रभु आमको यही शब्द गुड़िकर से भूल अर्थ गुड़िक आम शिखाऊँ मात्र प्रभु तुम्हें आम प्रकृत बाइबल डिक्शनरी अट तुम्हें आमको उपयुक्त विषय शिखेब आम जे प्रकार यही जगत में भ्रांत न हो आम तुम पथरे चलने निष्पत्ति नहीं आ प्रभु आम जे प्रकार भूल बाट को न जाऊ ठकी न हो एपाई तुम्हें सब गुड़िक आमको शिखाऊँ प्रभु आज तुम्हें आमान को आराधना विषय शिखाइल प्रभु तुम्हें केवल अठर आराधना प्रभु स्वर्ग आराधना प्राण आराधना जहाँ की पुरातन नियम लोक करुले प्रभु तार उच्च कोटिर आराधना प्रभु तुम्हें आमान को करने सौभाग्य प्रभु से आराधना आम करूँ दया कर साहाय्य कर आ प्रभु जो प्रार्थना जो प्रकार संबोधन प्रभु पुरातन नियम साधु माने करें तुम्हें आमान को प्रभु ए नूतन नियम रे तुमको अब्बा पिता बोली डाकी तुम निकट में प्रार्थना करने तुम सुजोग देछ मु तुमको धन्यवाद दूँ प्रभु आ जो जो प्रभु शब्द गुड़िक आम बुझी पारुना तुमर जीवन शैली तुम शिक्षा आम से सब आम बुझी पार दया कर साहाय्य समस्त आदर महिमा तुमको दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु हे आमान स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र मान्य हो तुम राज्य आसु जे परि स्वर्ग रे से आज ही आमान को प्रयोजन आहार दिया आमाने से परि अपना प्रार्थना करियो सही परि आमान प्रकाश प्रमाण परित्याग करना मात्र बंद रखा राज्य पराक्रम गौरव जुगे आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पिता ईश्वर को प्रेम पवित्र आत्मा को शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त प्रचुर परिमाण में बढ़तु यीशु रक्त रे जय यीशु नाम रे जय यीशु क्रूस रे जय
ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୟ। ହାଲେଲୁୟା।